हेलो गाइस देखो मोर बेटी स्प्रिंग से मुई बाजार से फिर बेड़ाइछ देखें आज की कय शोनो देखें एला मोर वीडियो देखें कम से कम होल टिशन सब्सक्राइब तो करो टिशन पढ़ा सब्सक्राइब होल ना करें नहीं एक तो लाइक करो मोर बेटी की कय शोनो कोटी যায় बाजा ডালবো কি মজা নেন মিষ্টি মিষ্টি ছাড়া অন্য নাই বাজার জিলিপি নেই কি জিলিপি জিলিপি খাইছ তো হ্যাঁ খাইছ জিলিপি মিষ্টি আনবো কালো মিষ্টি কি মিষ্টি আর মিষ্টি আনবো কালো মিষ্টি আনবো প্রতিদিন ধরে মিষ্টি খাওয়াব নাকি ওটা লালমোহন কয় বুঝছিস কালো মিষ্টি আনি দিব